شما عزمی بلوت خانم این لذتان طولین شنلی را به یگان تهدید و مجبوری با اراده و خواست خود به زنی قبول میکنید؟ زود باش ملیس، زود باش ملیس. این برق چرا خاموش شد؟ ای درگیرانت! ای گنراتور نیست مگر؟ این چه شرمندگی است؟ مگر امروز قوی برق خاموش می شود؟ آه خدایا! بانو نیست؟ شاه دختر نیست؟ تولینم نیست؟ پرنسس هم نیست؟ بانو در کجاست؟ جنابی کن آن چه شد بخیر است؟ بچه چی داشت؟ شاه دختر! خانم تولین! بانو! لعین اکرنا در درون کالتا کلاس رو قلف کردم کالتا کلاس را این بار کاریم بشنم تمام شده مرحبا به شرف من تو را تمام شدی کالتا کلاس سمی کلید رو با من بده. دودم که در جیبت است. البته در دست من است پسرم. شب رفته است. به خدا از خورزنی چی کار کردنم رو نمیدونم. کالتا کلاس من میرویم منتظرم باش. شاه دختر نیست شاه دختر خیب زد. پرنسس بانو کجا شده؟ شاه دختر نیست. ینگه شاه دختر تولین شاه دختر را بگذار. شاه دختر تولین جانم. این کجا شده؟ شاه دختر را به کجا میبرد؟ ایستد شما کی هستید؟ لعنتی او کیست؟ لعینی بیتمن نیست مگر رو؟ بیتمن ینگمون دزید؟ حکم هیچ را نفهمیدم. هم بیتمن ینگمون دسترش میزده باشه؟ برادر آخر تو چی خیل آدم هستی ها؟ بیتمن رو از راستی فکر کردی. این بیتمن نیست. وای نقاب دارد. آدم مقرری است. بس کنید. بس است. حیوان بچه ها ینگه هاتان رو دزدیده ایستادن. شما باشید چقچر دارید دویدین. من از این کار هیچ چیزی رو نفهمیدم آخر. کالتا کلاس کلید در رو کشا. نترس کاری نمیکنم. آشنا نترس فایده ندارد. در رو کشا. کشا گفتم لعین. در رو کشا خزنده. دمت را گیر خاموش باش. اکای لوینت بسم الله الرحمن الرحیم. کسی عروس ها رو دزدیده است. دستگیر کنید. چی؟ عروس ها رو دزدیدن؟ کی با این کار جسارت کرده باشد؟ در روز توی مگر
арӯсҳоро медузданд? ё худоё, акну чӣ кор мекунам? Ай ҷири гӯш кун. Ту дар ин ҷо меистӣ. Калтакелас дар дарун аст. Сардорам ӯро дастгир мекунад. поем ки фаромад меқапеш. Ман рафта бинам ки арӯсонро ки дузидааст. Меоям. фаҳмиди, аз ин ҷо дур наша. хоб? майли шака. Бидав ака, бидав. салому алайкум дӯстони азиз. Агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. Ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. Рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. Аз заргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. Солтонам! Шол духтарам! Шол духтар! тез бағожро кушо, зудтар, зудтар, зудтар. оҳиста оҳиста, боз ягон ҷои амам зарар набинад. бародар, оҳиста, ба амам зарар нарасонӣ. бародар, модоме ки ин қадар метарсӣ, дар қутие андохта менавишти ки шикаста пора аст. ҳозир вақти шӯхӣ кардан аст магар? Гулин, азизакам, туро наҷот медиҳам, бад расидам. Вой падарам, биё зудтар моро нада аз ин ҷо гурезем. Зудтар, зудтар, зудтар. هیچ کس شاه دختر را از من نمیگیرد. تو را نجات بدهم. نجات بدهم شاه دختر. از دست من خلاصی ندارد. منتظر باش. تولین جانم، منتظر باش. نجات بدهم. رسیدم بانو. ай ба назди мошин рафта истодааст. магар вай бетман нест? давида ӯро дастгир кунед. эй падгрехт, ман гуфта будам канони девона бонуро ба ту намегузорам. гуфта будам. ба мошин савор шавед. бетманро дастгир кардан лозим. بلای خدا دردی سرم شدی. با حساب سه. تو سه اکا. سه. در رو کشو خزنده. خدا زده. شروع کشو نمی شود؟ یاردم سمی تلکو. سمی من تو را میکشم. هجری؟ استاد؟ هجری؟ عصبیم کرد. از راستی کنی تیل ده سمی. کجا شدین به شرف؟ ای لعنتی به شرف. هجری؟ هجری لمندر کجا است؟ نمیدونم. تو رو دستگیر میکنم ابله. هجری من عاجلا باید گریزم. دومро хода кунед. سمی بیدم میگریزد. اومدم اکا. کالتاکیلا تسلیم شو. من گناهی ندارم. رها کن. گناهی نداری چرا تسلیم نمیشوی؟ های بله ها من اکنون
پولهای امک اکرم رو گرفته میگریزم. سمی زهرا اونجا چی کار میکنی؟ من باید دومم رو خود کنم. سمی کنی نگریز به اینجا بیام. سمی زود باش، زودتر های کن. او را دستگیر کردن در کار. اکا دامولای دیوانه هم تولین گفته داد میزد. خانم تولین رو کی دوزیده باشد؟ ای احمق، با من چی از تولین ها؟ با من چی از تولین؟ بانویم از دست رفته ایستاده است. با من چی؟ زودتر وای ماشین را دستگیر کنید. ایستا اکوای کالتا کلاس نبود. لعنتی، لعنی کالتا کلاس. برادر ماشین رو تستر کن. تستر کنی. کلاس مایم شوکت سازی. خدا لعنت نکنه. چیکار میکنی اینجا؟ لین زود باش. اون نالاس پسم از زود بیران گاز را زیر کن. سر و سمگی عملی شیطان کلاس. یا خدای مهربانی من میدانستم. نگاه کن، آن بیتمن نقابم داشته باشد شوکتی خر است. شوکتی؟ همراه کالتا کلاس بانویم را بودن. هر دویشان را میکشم. پاره میکنم آن دو ابله را. چی کار میکنی؟ سردارم زود سوار شم ماشین رو حی کن. تستر زود. چه شده است؟ سردارم عروسها رو دوزیدن کو. کدام عروسها را؟ خانم تولین قطی بانو دوزیدن. چی؟ کالتا کلاس. بشرف. حالا میبینیم که انیق این کار رو هم کالتا کلاس کرده است. سردارم به سر شما استروید هم افتاد از کالتا کلاس میبینی. چی ها میگویی؟ گم نزن. از پشت تو کالتا کلاس رو از دست دادیم. تو از مکان حادثه چرا دور شدی؟ برای نجات عروسا آخی، اما در جای خودم هجری رو وظیفه دار کردم. این خالت رو آب برد. ای حیوان بچه، هجری کالتا کلاس رو چیکار دستگیر میکند؟ ای مردک هجری دامولای اگر دستگیرم کرده نتونست داخش دعا میکنه. یه روز میقپیمشون. لوینت هادر تو رو چنون میزنن کی؟ آشنا تو اینجا چیکار داری؟ تو چیکار میکنی؟ بانو جان رو دوزیدم کلاس. شوکت، تو رو 100 بار نگفته بودم که از بانو دور شو. خدا تو رو لعنت نکند. باز از پسمان کنعانی دیوانه میگردد. کنعان یاد کرده باشی نه خفم اومده است. شوکت اگر سوار شدنم رو دیده باشد فکر میکند که بانو رو با هم دوزیده. انشالله دیدگی ما با امید ختم کلاس. یه رفتی خونه خط. کالتا کلاس. تو را پیش از اون دستگیر میکنم. آخر شما چه خیل بانویی مرا میدوزدید. شما را پوست کرده پوستتان را آفتاب میکنم. نمک میپاشم برای مردن. زاری تولا میکنید. مرا زاری تولا میکنید. ای خرها. دار ماشین دار من میفرایم. آدم بی عقل تایافتی. من کنم که کلان بیای مرا کشه. شوکت یک گاز را زیر کنی. ای بیزور کردی ترام گاز کتی عمیق میره و تستر بیرون کامل برادر، وگرنه پدرت ما رو دستگیر میکند. عدنان برادر، اگر پدرم فهمد که خانم تولین رو من دوزیدم قسم میخورم که مرا آق میکند. نباید که ما دستگیر شویم. من امام رو دزدیدم. تو باشی چی ها میگویی؟ برادر من هم زنی رو که پدرم با او خونه دار میشد دوزیدم. از برای خدا گاز را زیر کن. زود بیرون. بسیار گرم نزن. گاز را زیر کن. راهزنها تولین را از من گرفتن نمیتوانید. این چه شرمندگی هست؟ او کانون حتی یک عروس رو صاحبی کردن نتوانستی. حیف بر تو ابله. جامدان رو بیارید. در اصل جزای تو مرگ بودو، اما مادامی که دلی سنم رو ربوده و برای تو جانش رو در خطر میگذارد، من هم گناه تو رو میبخشم. این کار را با خوبی حل میکنی. با تو تکلیفی دارم که از آن روی گردانده نمیتوانی.
агар аз санам дур шавӣ ин пулҳо аз они ту. агар тамоми дунёро ба ман диҳӣ аз санам даст намекашам. ин пулҳои ифлосатро гирифта аз ин ҷо дафт шав. мурди ту лаънатӣ. ҳиҷрӣ инҷо чӣ гап аст? ҳеҷ гап нест духтарам. ҳамроҳи ҷаноби муаззин инҷо каме суҳбат кардем то наздиктар шинос шавем. биё, ман туро ба хонаат мебарам. бин ҳам туй вайрон шуд. ман бо ҳиҷрӣ меравам. биё ҳиҷрӣ, меравем. не ин корро хел намемонам. ин корро бо шанил ҳал мекунем. кане бинем духтарам туро бо зани дигар бина чӣ хел мешавад ҷаноби муаззин. биё рафтем ба амалиё шурӯъ мекунем. кани мошинро дор мошинро ман мефароям. ба бону монуи ту кор надорам. ту фуро гум шав. ман медонам бонуро худам чӣ кор кунам. девона бе ин ҳам худа танҳо дуздидӣ. ман дуздидам бонуро. худо ин ҷоист. як бори дига ман тасаввур кунам. як бори дига. фуро гум шав фуро. ай калтакелас гурехта истодааст. ака чӣ кор мекунем? аз паси калтакелас мешем ва аз паси шавкат мешем. сарм гаранг шид ба худо. эй беақли ҳайвон, аввал бонуро бояд гирем. кани аз пасаш шавед зудтар. гурехта истодааст. сардорам, арӯсҳо чӣ? кадом арӯсҳо? ба ман чӣ аз арӯсҳо? кори мо бо калтакелас аст. یا خدایا لبای زهرا جونم به دستی از نام نافتیده همین خیلی زیو. بسیار مشغولم. بعد زنگ زن. زیو این صدای چیست؟ جانم در جایی هستم که سلوت زده ایستادم. آفرین به تو زیو. من اینجا در فکر تو هستم. تو باشی در آنجا به آسمان خورسندی کردن سلوت پرنده گشته ای. زهرا اونان از پسم است. بعد زنگ زن. چرا که اونان از پسم باشد همیشه تو زنگ میزنی؟ یا خدا، آنها به کجا غیب زده باشند؟ با فکرم دیگر از پسمون نزدنم برادر. خوب ایست. امام رو از نظر گذرانم. چیش رو از نظر میگذرونی؟ یک امام رو بینم یا خدایا او امای من است. من نفهمیدم که امت رو اینقدر دوست می‌داشته ای. خیر میلش. فکر میکنم که مادرت باشد. چه علاقه دارد یا خدایا؟ اگر تو امت رو دوست نداری من چیکار کنم؟ ماشین رو دار. تمام از آنه که با تو جنجال میکنم ایستم خوبتر است. کوشا کنی کوشا. زودتر کوشا. با امام چیزی نشده است انشالله. نمی جنبد به هوش نآمده است کو یا اینکه تو دارو رو زیاد دادی؟ پروا نکنه ادنان برادر. حاضر رو به هوش میوریم. این کی است؟ بانو. چی گفتی؟ ما عروسی کنعانی دیوانه را دزدیدیم. این چی خیل شده است؟ عروس ها ایواز شدند. ایواز شدند؟ کمالیستی ها اقلا یک کار رو درست بیکن. اقلا یک کار رو. برادر چرا مرا گناهگار میکنی؟ مگر یک جای ندزدیده بودیم این زن رو؟ در تاریکی سراسیمه شده ایواز کرده ایم. یک ثانیه اگر ما امام رو ندزدیده ایم چرا پدرت از پسمون هست؟ بانو رو دزدیده ایم باید کنعان از پسمون باشد. درست. خیر کاری ما دیگر خیل شده است. معلوم که عروسی دیگر رو نیز دزدیدند. چی؟ دیگر عروس رو نیز دزدیدند؟ خطا نکنم خانم تولین رو نیز دزدیدند. خدایا مادر. کمی آرام باش جسور. کمی آرام باش. حل میکنیم. آخر چخل دزدیده است؟ کی دزدیده است؟ از کجا دونم ادنان برادر؟ من با تو بودم.
амам аниқ он бобои қодир амамро дуздидааст. аднан бародар, бобои қодир чаро ҳамаи туро медуздидааст? барои фаҳмидани макони мелис. ту ҳам войма кардия? бобои қодир бо ман кор дорад. чӣ кор мекунад мелису ҳамаи туро? биёмон аз барои худо, аз ӯ одам ҳама чизро мунтазир шудан мумкин. сукуротро ҳам пайдо накардем, акнун амамро чӣ хел пайдо мекунем? наисуда амаам мегӯяд духтар модаратро дуздидан, ту бошӣ чӣ мегӯӣ? вай ҷасур, ту ором шав. амаатро меёбем. амаат дар ҳамин атроф аст гӯ. ту ором шав. чӣ хел меёбем амамро? принсесам, султонам, хонум Тулин. зуд бош, зудтар, зуд рафтем, гурез. шоҳ духтар, азизам, куҷо ҳастӣ? шоҳ духтар. гулам, принсесам, султонам, принсесам, султонам, шоҳ духтар. омадам, давида омадам. азизам. худоро шукр. ин киса? хонум Тулин нест? ин принсесам нест? ё астағфируллоҳ. ин Тулин нест, ин боност. чӣ занад? ин мошин аз куҷо пайдо шуд? ака бахши зиёд ҳамин хел нешара моро айдаст додем. худо лаънат кунад шуморо. кори кардаатон аз саратон монад. ала чӣ шуд азми? Тулинро ёфтӣ? Тулинро меёфтам. хонум Бонуро ёфтам. чӣ? хонум Бонуро ёфтӣ? ҳазорон бор шукри худо, ё рабби, шукри беҳад. лекин мо аз паси кӣ будем? чӣ медонам ана? шумо Тулинро ёфтед? принсесарамро ёфтед? ало, ба ман гӯш кунед. ин Шавкат Тулинро рабудааст. писарам кани бидав. сардорам, ман бисёр хаста шудам. шумо рафта калтакелатро дастгир кунед, ман дертар ба назатон меоям. ман туро аз пасам биё. ту куҷо шудӣ? акнун корат тамом шуд. дастгират мекунам. хазанда, дар куҷо ҳастӣ? худо наҷот диҳад. абла чӣ гап аст? беҳуда худатро ғам надӣ. тирҳоятро ҳисоб кардам. дар тиртон тир нест. ту чаро маро маҳкам кардӣ? бо рафиқи навад мехоҳам хушҳол бошӣ. он аз ҷон. хай. хомӯш. рав. хомӯш. левен. халосам кун, вагарна саг маро мехӯрад. левент. сардор, да ӯ тараф чӣ кор мекунӣ? левент, маро халос кун. зудтар маро халос кун. дарро кушо. акавнак бепарво бош. саг сагала мегазад. беҳтараш ин ҷо шинам. саг бачам як тарафист. хоҳиш мекунам, маро мебахшӣ. як тарафист. сардорам, ин дар қулф дорад. писарам, паррон охир. шуд сардорам, ҳозир мепаронам. дар гардани қулф пародам. хаб. бас. саг башара. хомӯш. ором. акавнал буро. тамом, ҷонат халос шуд. биё. дарро бубанд. не сардорам, тамом. қариб маро мехӯрде. калтакелас, маро тӯҳмаи саг кардани буд. бешараф. ҷавоби инро аз ту мепурсам. ба куҷо рафт? ӯ ба куҷо гурехт? мумкин ба ин тараф ака. бидав левен, бидав.
ниҳоят рӯзи хушбахттарини Шавкат. биё Бонуҷон. я худоё, мегум ки дар даруни ҳамин багажи мошин никоҳш кунум мешида боша. мешавад. ягон домуло ёфтам дар кор. бонуҷони мара бин, либосои сафеди арӯсӣ дар танош шеринара интизор аст. садқаи шеринаршам дар танош либосои бет минай. шавкатҷони паҳлавон, бубин рӯи бонуҷон. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ё худоё, ин бонуи ман бубин ки тулин гаштааст. ё дар даруни бону тулин ҷин гаштааст. хайна тулинам сари фарзанд рафт. ё худоё, магар ман ягон корро дуруст карда метавонам? рафта янгаи тулинро дуздидама? рӯз чиё Шавкат? чӣ кор кунам? як дақиқа. охир мулои девона хазинаи маро дуздида буд ку дуздид? ин хел бошад. янгаи тулинро дода хазинаро мегирам. офарин Шавкат. дарҳол ҳамаашро фаҳмидӣ. чӣ кор кунем? бонуро монем, тулина истифода бурдан дар кор. ман хаёл кардам ки ба ту чизе шудааст. бисёр тарсидам. чизе нашуд, вале метавонист шавад. охир ман аз ин корҳои бемаънӣ дилгир шудам. ту парво накун. ман он бешарафро дастгир карда дар... ҳоло ҳам гап мезанӣ? ҳоло ҳам? ман меравам. каме бояд истироҳат кунам. шуд. Ором шав. Шуд. гӯш кунед. хонум бонуро ба хона баред, каме истироҳат кунад. янга пеш будро. Шавкат, агар як бор ба дастам афтия. вале Шавкат бонуро надуздидааст, тулинро дуздидааст. пас бонуро ки дуздидааст? ба хайр аст падар, чӣ гап шуд? напурс писарам, напурс. Шавкат бонуро дуздам гуфта, ба хатогӣ хонум тулинро дуздидааст, принсессаро дуздидааст. Шавкат гуфтӣ? ой бешараф, ой Шавкати бешараф, як ба дасти ман афтӣ, ба чӣ кор карданамро медонам. хубу чаро амамро раҳо накардааст? амамро чӣ коре кардааст? амамро чӣ коре кардааст? ором шав бародар, ором бош. давай маро гӯш кун мистер Бин. он гӯшҳои лаънатиатро калон кушода маро хуб гӯш кун. ҳамсари ояндаат дар дасти ман аст. Шавкат занг мезанад. маро гӯш кун Шавкат. агар ба принсесса коре кунӣ, туро мекушам. ай иқа овоз мағавз кардам, ин лаънатия куҷо фаҳмид ки ман Шавкатам? гӯш кун Азми, ту ба овози ғавз нафаҳмидӣ. борикша гӯш кун. аммо пулои отои мара аттай замин ёфтӣ, биёршон ки тулин мурд. доруш мекашон. дарҳол пагоҳ рӯзона аз хазинаи бобом чизе монда боша ба назди ман меёрӣ. бо ягон чизша ба ҷо накунӣ. ҳамаша як тангаш дар чакида бигӣ биёр. гӯшкаёҳот телефон та бо безвуш намонӣ, нагӯӣ ки нашинидам. фаҳмидӣ? вай абла чӣ мегӯяд? роҳзан пул мехоҳад. дар ивази тулин хазинаи маро мехоҳад. вой бешараф, вой. медиҳӣ ҳамин хел не? хазинаро медиҳӣ, хазинаро ба ӯ медиҳӣ ҳамин хел не? медиҳам албатта. ҳамаи дороиамро фидои ӯ мекунам. маро гӯш кун. пагоҳ вақте ки ту хазинаро ба ӯ медиҳӣ, мо барои вай абла дом меандозим. дом. ту парво накун ҷасур бародар. коре карда аматро наҷот медиҳем. вай ҳиҷрӣ, як чизро аз ту пурсам. агар дар туямон маро дузданд, ту чӣ кор мекардӣ? туро наҷот медодам. чӣ хел наҷот медодӣ? яъне ба дуздон ҳуҷум карда, онҳоро латукуб карда туро халос мекардам.
хуб агар онҳо аз ту дида боқувваттар бошанд ва туро латукоб кунанд чӣ? яъне бигзор маро латукуб кунанд, муҳим ба ту чизе нашавад. бисёр хандовар аст ҳиҷрӣ. агар латукубат кунанд чӣ хел халос мекунӣ? хайр майлаш, барои бо ман омаданат ташаккур мекунам ҷонам. хоҳиш мекунам. шом бахайр ҳиҷриҷон. хайр, шом бахайр. чӣ шуд? чаро маро ҷиғ задӣ? салом шанел, ба ту коре дорам. боз чӣ мехоҳӣ? як муаззин ҳаст, мехоҳам каме бо ӯ сару кор гирӣ. муаззин гуфтӣ? муаззинро ман чӣ кор мекунам? дар роҳ мефаҳмонам. устод ҳиҷрӣ, дӯстони азиз, агар шумо хоҳиш сафар кардан ба ватанро доред ва мехоҳед ки аз ширкати Боернок чиптаи ҳавопайморо харидорӣ намоед, марҳамат, ба ширкати бардорони тоҷикамо ки солҳои дарозкору фаъолият мекунанд зан занед ва мо баъри ҳар як чиптаи фурӯхташуда кафолат медиҳем, зеро барои ҳар як шахси харидор пеш аз ҳама Боернок будани ширкат хело зарур аст ва мо ин ширкатро барои шумо дӯстон тавсия медиҳем. Ширкат ва зиёда аз 5 сол мебошад ки кору фаъолият мекунем. шавкат, шавкат, ту амаи маро чӣ хелра бурдӣ? медонӣ ман туро бодастони худам мекушам. ин духтар Робин мисли девонаҳо шудааст ку? каме ором шав Ҷасур, пагонону аблаҳро дастгир мекунем. дидӣ, одамкушии дӯст доштат камӣ кард ки боз бо бародараш арӯсро дуздидааст. ба ӯ чӣ алоқа дорад? янгамро Шавкат дуздидааст. шавкат ки аста? шавкат бо он ақлаш арӯс дуздида метавонад? ҳамаш нақшаи он калтакеласи ту аст. охир зиёд чаро янгаи тулиенамро дуздад? сафсата нагӯ. чаро медуздад? албатта ки барои пулҳои падарам. ман дигар ин сафсатаҳои шуморо гӯш карда намехоҳам. ҳоло мебинед, пеш аз унал ҳардуи онҳоро ман дастгир мекунам. ман калтакелас, хуб шуд ки тулинро дуздидаед, вагарна ин тӯй вайрон намешуд. як бор ба кор омадед. вазъият ҳамин хел аст ҳиҷрӣ, яъне қурбони туҳмат шудем. ҳар чӣ зудтар худамро тоза карданам лозим. устод, парво накунед, мегузарад иншолло. агар сами гуфтани одам ҳама чизро эътироф кунад, дигар мушкиле намешавад? агар ҳама чизро эътироф кунад, мушкиле ҳал мешавад. аммо коре карда натавонистам. ин унал ҳам фурсат намедиҳад. охир агар зид набошӣ, якчанд рӯз дар хонаи ту меистам. маъзарат мехоҳам. чиҳо мегӯед устод? хонаи ман хонаи шумоам ҳаст, устодҷонам. туро ҳам якам нороҳат кардем, аммо астағфируллоҳ устод, чӣ хел нороҳат будааст? ин хона хонаи шумоам ҳаст. раҳмат ҳиҷриҷон. дар куҷо ҳастӣ? дастгир нашудӣ ҳамихел не? не ҷонам, уналро паси сар кардам. парво накун, хуба. ҳозир дар куҷо ҳастӣ? дар хонаи ҳиҷрӣ. дар хонаи ҳиҷрӣ гуфтӣ? парво накун, ман инҷо дар амон ҳастам ҷонам. ту маро як су гузору дар бораи сами гап зан. вақти хонаи бобоям рафтанаш дидам, ӯро фикр мекунам чизеро гирифтан мехост. маро диду дарав гурехт. маълум ки он ҷо чизе ҳаст ки ба ӯ эҳтиёҷ дорад. аниқ боз меояд. боз ки омад ба ман хабар диҳ. майлаш ҷонам. тамом ҷонам, парво накун. ман то омадани ту ӯро ба гап мегирам. майлаш. фаҳмидам. қурбони чашмат. бисёр бодиққат бош дора. зиё, як чизро аз ту пурсидан мехоҳам. сарамро гарон кардааст. шавкат ҳаст ку? чӣ шудааст ба шавкат? янгаи тулинро дуздидааст. худои ман, тулинро дуздидааст. вай беақл бояд бонуро медуздид ку? ман ҳам ҳамин хел мегӯям, аммо як сония, ту инро аз куҷо медонӣ? ё ин ки шунидаҳоям дуруст аст? ту якҷоя бо шавқат янгаи тулинамро дуздидӣ? ман чӣ кор дорам, зӯро? чӣ ман тулинро медуздам? девонам магар? бе ин ҳам як линча бало ба сарам омадааст.
گوش کن پسرم، همه چیز رو فهمیدم. یعنی بانو رو کالتا کلاس با شوکت شاید برای شوکت دوزیده باشند، انیقترش دوزیدن. اما تولین رو کی دوزیده است دادرم؟ من این رو نمیفهمم. سردارم کدامی دوزیده است میخواد که با پول عوض بکنن. چی خیلی عوض کنی ها؟ پسرم کی تولین رو دوزیده و عوض کردن میخواد؟ آخر او تولین است. سری کلی فاروخ خور تمام. دام بگیه بیرون. از من چی میخوایی؟ ای زن آروم شو، به تو ضرر نمیرسونم. یا دو چیزی ما داده است تو مامورا میگیرم تموم. تو از من چی میگیری؟ کمک! چیزی که از من است به من میدهید. چی رو میدهم؟ دیوانه! تو نمیدی، دامولای دیوانه میدهد. چی میدی؟ و از من چی میخوایی؟ این دیوانه است، کمک کنید! دامولای دیوانه اما قرضار قرض بیاره تو رو میبره. دیوانه کمک! نجاتم دید، کمک! یاریم کنید، یاری کنید! تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ نه کمک! کمک! دم تا بگی. استاد با اجازت شما بازی میکنم. این خانه شما است، راحت باشید و خیر. رحمت هجری، رحمت. با شما رحمت استاد. مؤذن رو از راه میزنی. دخترم باشد تو رو با مؤذن دیده رشک میکند، از مؤذن جدا میشود. دیگر چیکار کردنت را خودت میدانی. این کار برای من خیلی آسان است. سمی، بعد همه چیز را اعتراف کردنت حسابی همه این را از تو میپرسم. اینجا چرا این خیلی ناهموار است؟ کی باشد ها؟ بفرمایید کی را دیدن میخواهی؟ هجری رو دیدن میخواهم. هجری رو؟ در خانه نیست مگر؟ ولی به من گفت که در خانه است. نه هجری همینجاست تو. از راستی شما کی را دیدن میخواسته؟ گفتم که هجری رو دیدن میخوام. هجری گفتی؟ بله هجری رو. مگر شما مرا گوش نکرده ایستاده اید؟ نه هجری همینجاست، در همینجا است. اگر یگان گفتنی داشته باشید من با او میرسانم از نام شما. من خودم میگویم، یعنی به شما نیاز نیست. گپایمون بین خودمون، مسئله شخصی است. خطا نفهمید، ولی شما از هجری چی میخواهید؟ این چه خیلی سوال؟ شما چی ها میگویید؟ هجری رو چیکار کردنم رو از شما پرسم؟ اگر یک سو ایستید لطفاً، من به درون میدرویم. یک طرف ایستید. بفرمایید. البته سوالم هم خوب بی معنی بود. این چی به ترتیبی است سنم؟ بعدی با هجری بر این آدم خانه‌دار شدن چی کار میکنی تو؟ این خیلی نمیشود. این قدرش از حد زیاد است. هجری انیق به من پیام عاشقانه فرستاده است.
дӯстдоштаат ҳозир дар хона бо як зани зебо хушҳолӣ карда истодааст. бовар накунӣ, рафта бин. ин кӣ бошад? кист ин аблаҳ? ифлоси дурӯғгӯй? ба ин дараҷа дурӯғгӯ ҳастанд? яъне ҳиҷрӣ чунин кор ҳам мекунад магар? ё худоё! بخشش زیاد، اما به هجری ما چی میشود؟ عجبا من شما را پیشتر هیچ گاه ندیدم. دوست داشتهاش. چی؟ نه هجری هرگز این خیل کار نمی کند. خدایا این چه خیل تهمتی روی راست است؟ یگان خیل صدا نمی آید. نه آخر بینم هم باور نمی کنم. اما مردها رو باور کردن نمی شود. هجری از این گونه مردها نیست. برزم این معزین است، بهوده است. من چرا اینجا اومدم آخر؟ نه آخر چرا درو زنم؟ اگر درو زنم زنی که در درون است پنهان می شود. اوف ایست سنم کمی آرام شو، سفسطه نگو. در درون زن من نیست آخر. اما اگر باشه چی؟ یعنی دوست داشته گفته؟ به کدام معنا؟ چون که من این را پورا نفهمیدم. نفهمیدم چی خیلی به کدام معنا؟ به همه معنا. یعنی هجری جان و تو؟ بله. در اصل گیری ما ناشناس شدیم، ولی در نگاه اول عاشق شدیم. یعنی در حال به یکدیگر پیوست شدیم. هجری از زیبا صنمی ترکیه کی جدا شده با این دختر شناس شده باشه؟ آبا هجری از ما دیده دختر بازتر بوده است. نه در درون یگان دختر نیست. این خیل کار شدنش امکان ندارد. نه آخر این خیل نمی شود. من باید با چشمانم بینم. شبه دل انسان رو می کفاند. من نمیخوام که دلم کفد و مورم. سلام. زهرا تو چی کار کرده ایستاده مثل دوست ها؟ در خانه یک دختر است. چی؟ آخر این هجری کجا شد؟ از حموم نمی براید مگر؟ به یگان جا رفتنی بودید؟ شما همیشه چون سوال می دهید؟ نه، در عموم بسیار سوال نمی دهم. سوالهایتون بسیار تر بوده است. همش رو از من پرسیدید مگر؟ بله. هجری باید مرا با مکانی که همیشه می رویم می برد. نفهمیدم. شما پرسیدید کو به کجا می روید گفته؟ بخیر است این خیل باشد. بخیر است. استاد او بسیار گرم است. یک در آمده شما عزیزکم. توبه استغفرالله. شما کی هستی؟ چیکار میکنید؟ هجری؟ این رو با من چه خیر رو دیدی؟ این رو با من چه خیر رو دیدی زیا؟ من چیکار کردم؟ من چیکار کردم؟ باز چیکار میکردی؟ این دختر رو بین؟ باز چیکار میکردی؟ این دختر رو بین؟ سنم من از هیچ چیز خبر ندارم. مگر نمیبینی نو از حمام بر آمدم؟ تو در حمام چی کار داری؟ تو در حمام چی کار داری؟ من چی میدونم؟ هجری در حمام بود؟ به هجری چی کار دارم؟ من از تو پرسیده ایستادم زیا. من هم به تو میگویم زهرا. در حمام هجری بود، من نه آخه. هجری چرا حمام میکرده زیا؟ نه آخه. هجری؟ پسرم تو چرا حمام کردی؟
ҳафтаи сарам буд барои ҳамин. ин зан кист ҳиҷрӣ? дарҳол ҷавоб деҳ маро. дар ҳаётам ӯро якум бор мебинам санам. ба худо намешиносам. ин зан ки аст ё? дарҳол ҷавоб деҳ маро. ҳиҷрӣ намедонад. охир ман аз ту мепурсам. ман ҳеҷ чизро намедонам. ҳиҷрӣ писарам, ин зан кист? намедонам устод, шумо намешиносед ӯро. ман аз куҷо мешиносам? назди ту меҳмонӣ омадааст, ман аз куҷо медонам? устод пеш назди ман занҳо намеомаданд, баъди омадани шумо омаданд. фикр кардам шумо ӯро мешиносед ё ин ки арӯсатон бошад. не ҳиҷрӣ, ман аз куҷо мешиносам? якум бор аст ки мебинам. ман ҳам. хонум Зоҳра, шумо мешиносед ӯро? аҷоиб гап мезанем. ман ӯро аз куҷо мешиносам? ё худоё! санам, ту чӣ мешиносӣ? аз куҷо мешиносам? сафсата нагӯ. ҷавоб деҳ маро. кист ин зан ва инҷо чӣ кор мекунад? санам, бо ин зан ягон алоқае надорам. дар ҳамон будам, омада дидам ки ин зан дар ҳамин ҷо аст. намешиносам ӯро охир. ҳамин хел? бале. чаро аз аввал ҳамин хел нагуфтӣ ҳиҷрӣ? кӯшиш кардам ки гӯям, аммо ту... медонам. ман бе ин ҳам медонистам ки ту ин хел кор намекунӣ. ҳа, мисли ту барин як муаззини масҷид асло ин хел корҳои зиштро намекунад. як дақиқа. чӣ гап аст? зиё? лаббай? ҳиҷрӣ ин корро намекунад мегӯяд? албатта, ҳиҷрӣ намекунад. ӯ писари бо тарбия аст. чаро ин корҳоро мекардааст? зиё? сафсата нагӯ Зуҳрое. ҳатман бояд ягон кас ягон кор кунад? бигӯ, набошад. зуд набошад. бигӯ ки аст ин зан? намедонам. инҷо хонаи ҳиҷрӣ аст. аз ӯ пурс. аз ман чӣ мепурсӣ? ба ҳиҷрӣ чӣ алоқае дорад? дигар гуноҳатонро ба ҳиҷрӣ бор накунед. ҳеҷ боварам ба ту намеояд зиё. ҳайф ба ту, худозада. ман коре накардам мегӯям Зуҳро. ин духтар омад гуфт ман назди ҳиҷрӣ омадам. ман бошам бифармо гуфтам. ҳамаш ҳамин ба ман алоқа надорад. хонум, шумо лутфан ягон чиз гӯед охир. дигар чӣ бигӯяд охир? ҳама чиз аён аст. мазарат мехоҳам ҷонам, аммо дӯстдоштаи ту одами боваринок нест. ту чӣ хел одами бешарм будаасти боз дар хонаи ҳиҷрӣ? дигар боварам намондааст ба ту зиё. ҳиҷрӣ, кани гап зан, ягон чиз гӯй охир. устодави ман чӣ ки шумо арӯс овардед? бешарм, беҳаё. боз фикр карде ки ҳиҷрӣ пушти туро мегирад? фу ба ту. бас аст. рафтем азизакам, рафтем. чӣ? азизакам гуфтин? бале, азизам. яъне он маконе ки ҳамеша мерафтем. биё ба он ҷо равем. биё рафтем. биё. чӣ? ҳиҷрӣ, ту ин занро ҳамеша ба куҷо мебурдӣ? беин ҳама медонистам ки дӯстдоштаи ман ба ман хиёнат намекунад. беин ҳам чашмаш ба ғайр аз ман ба каси дигар нест. ташаккури зиёд ҷонам. узр санам ҷонамо. ҳиҷрӣ мисли ки мо фикр мекардем набудааст. ҳиҷрӣ, дар ҳақиқат аз ту ин хел боварӣ надоштам. ҳиҷрӣ, инро чӣ хел ба ман раво дидия? устод, ягон чиз гӯед? ҳиҷрӣ, бубахш. ба худо ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. чизе гӯям дарди сари худам мешавад. бахшиш. аз пушти дӯстдоштаи ту шуд. бин меҳмона шуду ҳиҷриро аз роҳ бероҳ кард. чӣ хел вайрон кардам? ман касеро бероҳ накардам. кӣ бероҳ кард набошад? ҳиҷрӣ ман вақте ки дар роҳ мерафт ба ягон духтар гашта нигоҳ намекард. ҳамеша сараш хам мерафт. санамҷон, ҷони ман, аз оне ки зиёро туҳмат мекунӣ ба дӯстдоштаат нигоҳ кун, хубтар аст. бин, боз халат пӯшидааст. чӣ хеле ки мегӯянд чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. ҳа, албатта боз вай ҳам мегуфтанд ҳоҷат ба баён ҳаст. ҳай, бас аз охир санам, аз ҳад зиёд шуд. ба зиён ноҳақӣ карданатро асло иҷоза намедиҳам. чӣ хел ноҳақия? дар дискоклубҳо дӯстдоштаи ту духтарбозӣ намекард магар? дар гузашта буд ҷонам. акнун бошад намекунад ишқм. албатта ҷонам, баъди ту асло. биё азизакам, равем. охир дилгир шудам. биё рав. дасти маро сар деҳ, гум шав. ту
ту ба ҳиҷрии ман чӣ хел даст мерасонӣ? Як суист? Ту чӣ хел ҳиҷрии маро даст мезанӣ? чикор мекунӣ? Девона шудӣ мегар? ҳиҷрии ман аст. ба ман пул доданд. Чӣ хел пул? чунки маро мекушанд. Ман меравам. рӯз бахайр. вай яктоям. ман ҳатто як лаҳза аз ту шубҳа накардам. ман бе ин ҳам медонистам ки ту ин хел кор намекунӣ. маълум аста. мо ҳам бовар накарда будем. ҳамин хел неҷонам? бале, чӣ хел бовар мекардаӣ? набошад ин духтарро ки равон кардааст? дигар ки равон мекард ҳиҷрӣ? падарам равон кардааст. туро аз ман ҷудо кардани аст. аммо ҳеҷ кас монеи ишқи мо намешавад ҳиҷрӣ. падарам ҳатто. ту аз ман ҳастӣ. майдачияи ман ҳастӣ. духтар коробуд карда натавонист. чӣ кор мекунем? фикр карданам лозим. аз оне ки ман фикр кардам хатарноктар будааст. мо аз инро аз байн барем? не, ҳаргиз ин корро накунед. духтарам фаҳмад ки ин корро ман кардам, то охири умраш нисбати ман нафрат мекунад. набошад чӣ кор мекунем? пагоҳ дар хонаи муаззин маводи мухаддир ҷо мекунед. баъдан ба полис хабар медиҳед. ман ҳамин хел маҳбас мешавад. фаҳмо сардор. бин, бо диққат бош. боз духтарам аз ман шубҳа накунад, фаҳмидӣ? итоат сардор. шумо ба маҳалла равед. кадом савдогаре ки хирош намедиҳад, дуконашро зада сӯзонед. ака, яке боз ҷанговар рояд чӣ? лаънати, агар як бори дигар ҷанговар шуморо занад, ба пойҳоятон битон баста, барои хӯроки моҳиҳо ҳамаатонро ба баҳр мепартоям. даф шавед. дуконҳоро насӯзонда наоед. даф шавед. касе ба бобои қодир хирош надиҳад, дуконаш месӯзад. то субҳ ҳамаи дуконҳо хокистар мешавад. хокистар. хайр, шаб бахайр санам. шабат бахайр ҷонам. дуконҳоямонро оташ мезананд. ба полис хабар диҳед. дуконҳоямонро месӯзонанд. чӣ гап шуда кайраҷ? одамҳои бобои қодир дуконҳоямонро оташ мезананд ҳиҷрӣ. дуконҳоямонро месӯзонанд. мағозаҳоямонро месӯзонанд. бачаҳо чӣ кор карда истоде? ягон кас наздик нашавад. ҳамаро оташ занед. чӣ кор мекунед? мағозаҳоро месӯзонанд. наздик нашавед. равед аз инҷо. ҳама сӯзад. нобуд шавад. наздик нашавед. аз ин корашон баргардонед. мағозаам месӯзад. ёрӣ диҳед. мағозаам сӯхта истоданд. набоқии кӯдакҳоям сӯхта истоданд. ёрӣ диҳед. илтимос ёрӣ диҳед. ҳама чизам сӯхта истоданд. илтимос накунед бачаҳо. айб аст, гуноҳ аст. накунед. ризқи мардумро чаро мехӯред? бевиҷдонҳо. илтимос накунед. ёрӣ диҳед. сӯхта истоданд. ёрӣ диҳед. ҳама чизам сӯхт. همه جا آتش گرفت. زود باشید آتش رو خاموش کنید. زودتر. از برای خدا. بلند شوید. تن جنگاورتون کجاست که شما رو نجات دهد؟ گم شوید. از اینجا روید گفتم. روید که همه‌تون رو بپرونم.
моро бубахш бобои қодир. ҷанговар як бора пайдо шуд, коре кардан натавонистем. ин одамҳои беҳунаро бароварда дафн кунед. о ҷанговар, ки ҳасти ту ҳама ҷо муқобилам мебароӣ. баъди аз балои мо аз ин халос шудан дарҳол дунёро барои ту торик мекунам. навбати ту меояд ҷанговар. дафтари туро ман мепӯшам. ба одамҳоят бигӯ ки ин маводи мухаддирро дар хонаи мо аз ин ҷойгир кунанд. баъдан ба ман занг зан. фаҳмо сардорам. ака, хонум бону дар хона нестай. чӣ хел нест? ба фикрам аз ин ҷойҳо рафтааст. чӣ? ин мактубро барои шумо навиштааст. ҳамсоя дод. ҷаноби Канон, бахшиш мепурсам. дигар ба ин тоқат кардан наметавонам. ман як зиндагии боҳузур ва ором мехоҳам. фаҳмидам ки бо шумо ин хел зиндагиро соҳиб намешавам. алвидо пану. я дори карвалон я дегов биги биё. чакал карвалон акалтакелас. агар он шавкати бешарафро аз ман халос намекардӣ, ин корҳо намешуданд. ин одам чаро занг назад? дивона мешавам охир. ба амам чизе намешавад ҳа? каме ором бош ҷасур. ба амад ҳеҷ чиз намешавад. ба ҷои зиқ шуданат бояд шод шавӣ. бо як тир ду нишон задему. намебинӣ? падарам пулҳоро дода бепул мемонад. баъдан амаи ту бо падари ман ҳаргиз хонадор намешавам. дуруст мегӯӣ, аммо ман аз он шавкати аблаҳ ҳисоби ҳамаи инро мепурсам. ҳей офарин. зуҳра бо ин шакл маро ҳаргиз намешиносад. пашаҳо ман омадам. салому алайкум дӯстони азиз. дӯстон, ба шумо яке аз каналҳои беҳтарини ютубро бо номи як лаҳза ханда пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин санъатчиҳои ҳаҷвӣ, филмҳо, қиссафилмҳо ва силсилафилмҳоро аввалин шуда бо сифати олӣ тамошо кунед ва инчунин рӯзҳои наздик дар он канал силсилафилми садоқат ва бахтиёрро низ метавонед тамошо кунед. ба канали як лаҳза ханда обуна шавед. боварии комил дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд. بفرمایید. خانه زهرا شانلی است مگر؟ بله درست است، بفرمایید. خانم من از شرکت داروشبی آمدم. برای این خانه رو دارو زدن فرمایش شده است. کی فرموده است؟ کی فرموده است؟ جنابی عظمی فرموده است خانم. در خانه‌تون بسیار حشرات های ضرررسان بوده است. حشراتی ضرررسان بوده است؟ من بسیار میترسم از حشرات. آنا برای همین ما با این سبب اینجاییم. برای شما را از ترس رها کردن آمدیم خانم. خوب تمام دروید. تشکر زیاد. ای حشراتی ضرررسان بوده است. ای چرا پس ما را نگزید؟ روزتو بخیر. از شرکت داروپاشی آمدم. برای محافظت خود شما لطفاً 2 ساعت به بیرون برایید، چون که اینجا رو من دارو میپاشم.
روز بخیر. از شرکت داروپاشی آمدم. لطفاً تشکر میکنم. تشکر. خوش آمدید. اینجا بوی کیک هست. کلاپی هم بوده است که معلوم اینجا حاضر خانم زورا اینجا را دارو میپوشم، بسیار خطرناک میشود. لطفاً شما هم با بیرون برایید. یک لحظه، این از کجا میدوند که نام من زهرا است؟ من به او نامم را نگفته بودم کو. خیر هجری، مناسبت ها با سنم چی خیل کی خانه‌دار میشوی؟ شکری به اندازه استاد، انشالله خانه‌دار میشوی. با خدا هجری تو از من گذشتی، یعنی از من پیش خانه‌دار میشوی. استاد پرسیدن عیب نیست، شما کی خانه‌دار میشوید؟ با خدا هجری در فکرش هستم، اما بین به چی کار مشغولیم، کاری ما مشکل است. نه لبای زهرا؟ او اینجاست. نمیشنوم جانم. سمی اینجاست. چی میگویی؟ نمیشنوم. سمی اینجاست میگویم. تمام فهمیدم. می آیم جانم. تمام. هجری تعجیلم بر آمدنم لازم است. تو ادامه بده. توبه. بخیر است عدنان برادر. چیزی نیست کمال برادر. ما در فکری چی کار هستیم؟ آدم ها در فکری چی؟ کجا هست؟ وای شفقت لعنتی زنگ نزده است ها؟ گوید که در کجاست؟ رفته با دستان خودم بسترش میپرانم آن بیشرف را. زنگ نزد. دوستم خانم بانو مرا ترک کرده رفت. زیغ نشو دوستم. همش از پشتی آن بیشرفی کلتکیل است و شوکت بیشرف رخ داد. اگر هر دویشان را در یک قبر نگرانم، من نامم را میگردانم. است من پول داده خانم تولین را رها کنم، بعد هر چی کاری که میخوایی کردن گیر. هر دویشان را پاره میکنم، تلیم کرده میده میکنم، به نزدی سگ ها میپرتایم. من بسیار عصبیم. هم فریبم را خورد کو. من رفته شناسنامه و پول ها را میگیرم از اینجا دوم را خواده میکنم. کنعان اینجا چی کار دارد؟ انشالله مرا نمیشناسد. او کی است؟ بخیر باشد انشالله. پیشتر دور شب در آمد، اکنون اینجا چی گپ است؟ زنبور پرور. حاضر از پس روم میفهمد. خیر مینش. تو کی هستی؟ نه در چنگ زده. زنبور پرورم. خانم زهرا مرا جیغ زد. زهرا گفتی؟ زهرا چرا تو را دعوت کرده است؟ زنبور بوده است، برای همین. چه زنبورا؟ برادران شما در اینجا یگان زنبور دیده اید؟ نه. تو را شوکت فرستاد، راستش را بگو. یا خدایا، من شوکت را نمیشناسم. من زنبورها را میشناسم. من برای زنبورها آمدم. برادر زنبور پرور باشی اینجا چیکار داری؟ کنی در کجا زنبور میبینی؟ چی شده باشد آنجا؟ گفتم که خانم زهرا دعوت کرد. گاو زنبور بوده است. چی؟ گاو زنبور گفتی؟ روی راست این ما رو مسخره بازی دارد. خب برادران شما در اینجا گاو زنبور رو دیده اید مگر؟ نه. کنی رو پوشت را بکش. معذرت میخواهم، اما پرینسیپی کاری هم همین است. برآورده نمیتوانم. با تو گفتم که رو پوشت رو بکش. چی گپ است اینجا؟ کی هستین؟ شما دعوت کرده اید. زنبور پرور است. من دعوت کردم؟ بله. در بالکنی تو گاو زنبور بوده است. در بالکنی من گاو زنبور بوده است مگر؟ بله.
дар балкони ман як намуд говзанбур аст ки бовар намекунед. калон чӣ хела ман солҳост ки дар инҷо зиндагӣ мекунам, ягон говзанбур надидам ва нашунидам. мебахшӣ, ту аз куҷо медонӣ? дерӯзакак ба хонаи мо омадӣ. чӣ кор кардӣ мелис? яъне вай гуфтанӣ хостам аз амам ин хел чизро нашунидам. охир бифармоед ҷаноби занбурпарвар, ба шумо утоқамро нишон медиҳам. албатта. як лаҳза. бародар, рӯи пӯшатро бикашу, баъд даромада рав. ба ту чӣ аз рӯи пӯши ӯ? як сӯист бикаш рӯпӯшатро. ё мехоҳӣ рӯпӯшат кафанат шавад? я худоя, чӣ қадар дод мезанед? бароварда наметавонам гуфтам ку. лабай девна, кори моро чӣ хе кардӣ? бугӯй хай намеёрам ҳалолиш кунам. шавкат, чӣ кор кардӣ шоҳдухтарро? хурдумуш. шавкат аст? он бешарафи лаънатиро мекушам. бону аз пушти ӯ маро тар кард, ғайб зада рафт. гӯш кун, агар ба ҷононам даст расонӣ, туро пора пора мекунам, зиндаат намемонам. бадбахт, тулин созай, гапа кашол накун. чӣ кор кардӣ пулои мара? омода аст. хуб, ҳозир ба ту суроғаро ки мефиристам, пулро бурда дар он ҷо мегузорӣ. баъдан ман рафта пулро мегирам. баъди гирифтани пул макони тулинро ба ту мегӯям. агар ягон хатогӣ кунӣ ё танҳо наёӣ, дигар тулинро дар хобат мебинӣ. фаҳмидӣ девона? чӣ шуд? ман меравам, назди тулин намеравам. канӣ рафтем, кори шавкатро тамом кунем. рафтем. лаънати шавкат, оқибат ба кор омадӣ. самидар куҷост? шуд, ту инҷо мунтазир шуд. шиноснома ва пулҳо ҳал шуд. акнун мегурезем.